Balik na pud taggaon aning mga gipangita sa ako ang babay nga barato ra kaayo. Pero wag gyud makalabaw sa kalami gyud lagi ani. Pag humana na akong trabaho ani kay gabiin naman tigpahulay na ba mao ni sandig-sandig sa ako dere kay mura ko gibati og kagutom ba nya tan-aw ko sa social media kung unsa na poy lami kaunon. Pagtan-aw bitaw nako kay ang balot man gyud dayon ni sa lubong ani sa ako nya dugay-dugay na pud ko nakakaon di ba kay nagsige na lang kog kaon og karne kundi litson. Nangita pud ko og ganon kay murag lahi ra gyud kaayo nga kagutom ang gibati inao karon nya magpastel na lang ko ba mo dali-dali kog bangon ani nya nikuha na lang pud kog play money kay murag pwede ra man siguro ni siya ibayad. Makaingon gyud ko bay nga maoning kauna ang dali ra gyud kay madali-dali basta bation kag gagutom diha nya wa ka kabalo kung asa ka mo kaon ba ama ra kayo ang imong budget pero pag ingani ng orasa bay mugawas ra ka sa inyong balay nya maglatagaw daghan kay kag makita nga kan-anan gyud diri gyud ayon ko sa pastilan nga ginapalitan nako permi bay kay lami kay nilang pastel diri nya nanapoy barbecue nanapoy balot all in one na siya maong isa na lang ka kan-anan ba duha lang ni ka pastel ning gipalit nako bay kay maora man ning gipangita sa ato ang baba basta naa lang gyud kanon nya napaputay balot og barbecue may na lang gyud kay pag-agi nako diri kaganiha kay wala kayoy tawo ba wala kay ko gibati og kaulaw pero daghan na gud ngaon diri bay kay kadalasan gyud diri puno gyud na sila lami gyud kayo ang ilahang pastel diri bay labi na tong alamang unya napa tong pipino nila makaingon gyud ka nga perfect combo kayo tinai lang pud ni sa manok ning giparis nako aning pastel bay kay murag maora man gyud ni ang lami kayo sa panan-aw nako pero bisag wala na barbecue ani bay makaingon gyud ka nga mabusog gyud kag maayo diri sa ilahang pastel kay ang palaman lasado gyud kayo unya ni sulod gyud ug maayo sa ako ang panlasa ba basta gutom bitaw gyud lagi kaayo bay wa na dali ra gyud kaayo na ipasok sa baba nya dahon na lang sa saging na pabilin ani kay lisod pug kauno nato ni gapil apilan dayon nimo nagperting bugnawa og cook bay wa na fights na gyud kayo ning panihapon nato lagi duha na lang pud ni kabalot ning gikuha nako bay kay nabusog namang gyud ko ani nya pasigdi ra nako mahurot ba sayang ra pud kayo nya mahal biya kayong balot diri sa moa tama ra gyud kayo ning hapit ako mahuman bay kay medyo ni daghan-daghan na pud ang tawo nya medyo gibati na kog kakulba diri og kaulaw gyud nakalingkawas na pud ani sa karne bay pero unta sunod-sunod na pud ni siya kay ato ang tiyan ni bula na pud lagi ingani ra bitong kaon na bay nga simple ra kayo sa kilid mas mabusog pag gyud kag maayo diha kisa mo kaon ka sa mga restaurant na mahalon kayo nya dira day ka masatisfy depende pud hinuon na siya bay kay kung hinaguan man gyud nimo og maayo deserve gyud kayo na basta lami gyud kay ni gikaon ako dere bay.